सज्जाद रहमहुल्लाह हो गए, इन सब ने यही लिखा है। अहले बिदअत के चंद सवालात के जवाबात ज़हन में रखें, जो मुख्तार कुल पर ये चंद सवालात आपकी खिदमत में रखेंगे, उसके बारे में ये बात ज़हन में रखें। कहते हैं कुरान करीम में एक आयत है, वयुहिल्लु लहुमुत-तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। अल्लाह के रसूल ने पाक चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल रखी हैं, बुरी चीज़ें हराम रखी हैं। तो हुजूर ने तो हलाल हराम कर ली, आप कहते हैं हुजूर को हलाल हराम का इख्तियार नहीं है। ये सूरत आराफ की आयत नंबर 157 है। इसका जवाब ज़हन में रखें कि ये जो आयत है ये मक्की है। मक्के में अगर आपके मुताबिक हुजूर को हलाल हराम का इख्तियार मिल गया था, ये झूठ मान लें, तो मदीने में एक आयत उतरी है, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। आप क्यों हराम करार दे रहे हैं इस चीज़ को, तो अल्लाह ने हलाल करार दिया है। वही शहद के मुतालिक सूरत तहरीम की आयत नंबर 1 है। तो मक्के में तो हलाल हराम का हुजूर को इख्तियार था, फिर मदीने की बात आप क्या करेंगे, तो मना आ गई है। तो जनाब मोहतरम, इसका आसान माना यही है, कुरान को कुरान से टकराओ नहीं। आपने वो तर्जमा किया जो कुरान से टकरता है, हम वो माना करेंगे जिससे कुरान से टकरेगा नहीं, बल्कि वो होगा जो कुरान की दोनों आयतें बरकरार रहेंगी। इसका माना है हलाल और हराम को हुजूर ने बयान कर दिया, हलाल और हराम को वाज़ेह कर दिया है, यही है। वरना हलाल हराम के इख्तियारात तो अल्लाह के रसूल के हाथ में नहीं थे। बुखारी जल्द अव्वल सफ़ा 438, व इन्नी लस्तु उहर्रिमु हलालन वला उहिल्ला हरामन। मैं हलाल को हराम, हराम को हलाल करने का इख्तियार नहीं रखता। यह रसूलुल्लाह की रिवायत मौजूद है। एक रजा खानी कहने लगा, भाई हदीस पाक में तो एक और बात भी आती है, आयत कुरानी में सूरत अज़ाब आयत नंबर 36 में, मैं जी पढ़िए, कहते हैं मा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खयरतु मिन अमरिहिम। नबी फैसला कर दे, किसी को इख्तियार नहीं है उससे हटने का। तो ये तो आयत नबी को मुख्तार कुल बता रही है। मैंने कहा जनाब मोहतरम, ये आयत तो नबी की इताअत बता रही है कि नबी के फैसले से इनकार न करो, मुख्तार कुल कहाँ बता रही है। तो नबी की इताअत बताती है कि मोमिन वो है जो नबी की बात माने, तो वो है। ये नहीं है कि नबी के जो है ना मुख्तार कुल है तो नबी की बात मानो। लस्तु उहर्रिमु हरामा व उहिल्ला हलाल, ये जो पढ़ा हुआ है हलाल हराम का इख्तियार नहीं है तो तुम मानो, तुम हुजूर के फैसला नहीं मानते, तो इस हदीस के बारे में तुम्हारा क्या फैसला है। वमिनहुम मन यल्मिज़ुका फ़ी सदक़ात की आयत के तहत जो है, इस आयत के तहत एक बंदा मुझे कहने लगा कि इसमें ये बात मौजूद है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम जो चीज़ दे दें उसको ऊपर ये राज़ी हो जाते हैं, जो ना दे उसके ऊपर एतराज़ होता है। तो इस तरह की बात है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। मैंने कहा जी जनाब मोहतरम, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। ये इतना ही था कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम मुनाफिकीन को कोई चीज़ देते थे माल गनीमत से, वो नाराज़ हो जाते थे, सहाबा को देते राज़ी हो जाते थे। ये सहाबा और मोमिनीन के ईमान का फ़र्क बताया जा रहा है, बेईमान है या साहिब ईमान है, इस पर मुख्तार कुल होने की कोई दलील नहीं है। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, सूरत अनफाल आयत नंबर 17 कहते हैं हुजूर ने नहीं मारा, अल्लाह ने मारा। तो हुजूर का मारना तो अल्लाह का मारना हो गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ने मारा जब हुजूर ने मारा, तो इसका माने हुजूर और खुदा का काम तो एक है। मैंने कहा फिर यही बात है, अगर हुजूर अल्लाह इस आयत से बनते हैं नऊज़ु बिल्लाह, तो फिर 1,24,000 दुनिया में खुदा है। कहते जी वो कैसे। मैंने कहा फिर सारे सहाबा के लिए अल्लाह ने यह फरमाया, वलाकिन कातलहुमुल्लाह, तुम नहीं लड़े अल्लाह लड़े हैं। तो फिर सबको यही कहोगे कि सहाबा भी खुदा हैं। तो मक्के वाले ने तो 365 खुदा बनाए थे, तुमने 1,24,000 बनाए, अपने बारे में फैसला कर लो, तुम उनसे आगे बढ़ गए। फिर तो फिर यह तो सहाबा कराम की बता रही है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। एक रजा खानी मुझे कहने लगा कि हदीस पाक में वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि हुजूर जो चीज़ दें उसे ले लो, जिस चीज़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोकें इससे रुक जाओ। तो लिहाजा ये भी तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के मुख्तार कुल होने पर दलील है। मैंने कहा जी नहीं, इससे मुराद ये रसूलुल्लाह जो कुछ दे रहे हैं ले लो, यानी कुरान और हदीस हुजूर ने दिया ले लो। हुजूर पाक ने गुनाहों से रोके रुक जाओ, इससे रुक जाए, इसका ये माना नहीं है। एक लड़के ने तो रिवायत पढ़ दी इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हुजूर फरमाते हैं मैं तकसीम करने वाला हूँ, अल्लाह अता करने वाले हैं। तो मैंने कहा पहली बात है कि अकायद में कतई दलील चलती है, ज़न्नी नहीं चलती, ये खबर वाहिद है। और दूसरी जो बात आप ले रहे हो तो इसकी पूरी तफसील उठाएं तो इसका शान वरूद है कि ये गनाइम के बारे में उतरी है, कि जितनी गनीमतें हैं ये अल्लाह देता है, मैं तकसीम करते जाता हूँ। इसका भी ताल्लुक मुख्तार कुल से नहीं है, आप इसको खाम खा से मुख्तार कुल बना कर ले आए हो।
کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے سامنے ایک شخص ظاہر ہوا اور اس نے آ کے کہا میں صرف 2 نمازیں پڑھوں گا باقی نہیں پڑھوں گا. تو حضور علیہ السلام نے اس کی بات تسلیم کر لی تھی. تو یہ روایت تو مسند احمد میں ہے. میں نے کہا جی ہاں اس پر جرا بھی موجود ہے اور یہ روایت مجہول ہے اور مجہول روایت دلیل عقیدے میں نہیں چل سکتی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان رجل من اہل بیت ہی، ایک شخص نے گھر والوں سے دلیل نکالی. تو شخص کون تھا؟ اس کا کوئی نام پتہ شتہ دنیا میں نہیں ہے. تو فضول روایتیں آپ اٹھا کر عقیدے کو نہ توڑوائیں. ہاں اس کے مقابلے میں صحیح روایتیں موجود ہیں کہ ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا تھا یا رسول اللہ میں جو ہے نا مشغول ہوتا ہوں اور باقی نماز تو پڑھوں گا، 2-3 نمازیں مجھ سے کاروبار ہونے کی وجہ سے تھوڑا اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا فجر اور عصر زیادہ زور سے پڑھنا، باقی بھی پڑھ لینا. تو یہ کیوں کہا؟ کہتے ہیں پھر باقیوں کی تو حضور نے معافی دی. میں نے کہا جی نہیں، فجر کے وقت بندے پہ نیند پہ غلبہ ہوتا ہے اور عصر کے وقت کاروبار میں ہوتا ہے، تو ان دونوں میں مشغولیت ہے. حضور نے فرمایا یہ تو ضرور پڑھنا، باقی تو ویسے ہی پڑھ لیتے ہو. باقی تو تمہیں عادت ہے، نیند ہوگی نفی ہے تو ویسے ہی پڑھ لیتے تھے، ان میں مشغولیت ہوگی، ان کو ضرور پڑھنا. تو حضور نے تو 5 نمازوں کی بات کی ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے گھٹائی شٹائی کوئی چیز نہیں ہے. کہتے ہیں حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں یہ تو ہماری دلیل ہے، وما ينطق عن الهوى. میں نے کہا پھر دوسری بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اجازت بھی دیتے ہیں کسی مسئلے پہ، تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ہے. وہ اللہ کے رسول کو اللہ بعض چیزیں ایسی دیتے ہیں جو ہمیں نہیں پتہ. وہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں رسول اللہ فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معه. مشکات کی روایت ہے صفحہ نمبر 26 کی ہے کہ اللہ نے مجھے قرآن بھی دیا ہے اور حدیث بھی دی. بعض حکم ایسے آ جاتے ہیں جس کو بولا نہیں جاتا لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں فرما دیتے ہیں. مثلا قرآن کریم میں ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. پہلے آپ منہ کرتے تھے اس طرف شمال کی طرف، اب منہ قبلے کی طرف کر لو. شمال کی طرف کرنے کا حکم قرآن میں کہیں نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا لیکن لفظ قرآن میں نہیں ہے. تو اسی طرح بعض چیزیں مل جاتی ہیں لیکن اس کے لیے لفظ ہونا ضروری نہیں ہوتا. یہ وہی روایت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں آنکھ اللہ نے جو دی تھی وہ تو دکھتی تھی، حضرت قتادہ کی جو حضور نے دی ہے وہ نہیں دکھتی تھی. میں نے کہا اگر اس روایت کو پورا پڑھتے اس میں لفظ ہے وَإِن شِئْتَ رَدَدتُّهَا وَدَعَوْتُ اللَّهَ. یہ روایت موجود ہے عمدۃ القاری کے اندر. امام عینی رحمۃ اللہ علیہ، پچھلی مرتبہ امام عینی اور ابن حجر کا واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں. فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تمہارے لیے دعا کروں اور اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے تو انشاءاللہ بالکل آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی. تو اس میں بھی یہی ہے. ایک اور صحابی حضرت رافع کہتے ہیں میری آنکھ دکھتی تھی فبصق فیہا رسول اللہ ودا، آپ علیہ السلام نے لعاب مبارک میری آنکھ پہ لگا اور اللہ سے دعا کی تو فما آذانی منہا شیء، اور کبھی میری آنکھ وہ دکھی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کے نبی کو اللہ رب العزت نے اس طرح یہ چیزیں عطا فرما دی تھیں. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، صحیح عقیدہ عطا فرمائے.